이거 중독된 이리 맞을 거야. 이거 가는 거야. Tergantung foto ni kami bom kata mana motor ini. Ia kecoba kotor soli ini. Ia kecoba kotor soli kah. Orang government hai. Orang government hai. Orang government hai. Buskango wati khai tongo nengkai jeng nukha aja abo judi lama slamoi rikhakai khoi bai sodortui khai aguli thanani sobse shortcut lama ebong a paharo tongnai tipra sarokni thangnani phainani hospital thanani office thanani sob kisu no subida bekai thana 11 tarik May o DM office meeting kha o prasongo no 30,000 kachini borom ganang MP botongo চিনৰ জেলা সভাপতিৰ প্ৰতি টংগ 2 জন MLA টংগ আংশ 3 জন আছে টংগ তাই কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট যত অফিসারক টংগ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ডিএফও টংগ আফরু সাকা যে চিনি বরম গনাং ডিএম সাকা নরক উনকনি বিসিঙ্গ 7 দিন বিসিঙ্গ না নরক মন সব খাই পাইলে দি সালাইয়ে উনক কাম ন শুরু খাইনানি বাগৈ সাকা বড় কিন্তু 7 দিন লাইমান পরে তিনি 10 দিন লাই থাকা তিনি আবার কোন প্রসেস খাইছে যে বড় কিছু খাইয়া Hikai development kaps tabu ustap bungi tongo. Hikai sini borok ni development elaka development tai lukurong ni thangna ni phaina ni subida ni bagai no sengtini bai dongoi sengtini lama makasuna ni sikang side gonta na ge DM no khobori jaka police department no sajaka forest department no sajaka PW department no sajaka kintu borok kono initiative naya hikai aboni bagai no tini और कष्ट खाइए और आमसानी लुकरक तिनी जों लामा कासुनानि बाइक दंखा एबं जों गभर्नमेन्ट प्रशासन सावैन जों तिनी अ मुभमेन्ट मा खालायगा তারপর যারা লামা কাস্টমার থায়ো কেব অফিস মানে ইনকরক ফাই মানে মালা ফাকে ডিএম অফিস বা এসডিএম অফিস बर काबखन फायको जों नासिङै दङ बर जुदि एसुरेन्स सिकाकाय जों लगे लगेनो बर राइटेन एसुरेन्स सिकाकाय लगे लगेनो जों लामा कास्टमार जों मथागिरि रिना স্যার অব তো লোকরক ফাই কেব পাবলিক নেবাং লামা সাম তমানিবা ইনকে অর অবা হেকে যে জেসি বিন ত্রাং খামান অব কি জামান দাগলাই না সে দাগলাই না অমত তো बर प्रशासन बाय बर PWD बे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट से बर छालायनानि के डीएम बो साइरिका जे नरं बिसिंग सालेमो तातारि खाइरि दि कासनो स्टप ता खाइरि हनै तार परे बर कोन इनिशिएटिभ नया अब तो बंग से गलती और पब्लिक नि करे चिनि के नि करे इच्छा करे जे पब्लिक न जे हैरानि खाइनानि तिनि जे और गोबां मा गारि कासो जागै तंखा बर जे दुर्बुग बुखि दङ अबन बं जों दुखु प्रकाश खायो तामक जों अमन नाया जों कोनो जागाव काबनो तेबेंनानि जों मुसुंया हामारि नायो हामारि खाइतन चिनि लामा स्लामजा टंमानि अब दाति अ वाति फायासन सिकानो जोंनो पाइरिथन किन्तु फरेस्ट डिपार्टमेन्ट और केबेंनि टंका ओ जे काम खाइमानि जीसीपी न थांगे तामनि रिजन इतलांका अब किन्तु बर ताबो खलासा खाइ छायाको बर सावा आ डीएम अफिसर डीएफओ साका जे अब हातान होने लामा खाइके त हाताना नांनाय अ लामा त 2000 नि को 7-8 न सोलिखा लामा काम आगिनि लामा न इट न उठगै ताबो मेटालिङ खाइतंग नों कोनो साइड ताबो कार्पेटिं खाइनो समय काले नों बाइकाय आबनो जीसीपी सिस खाइतंग हाकाबा बाइक तलां खाबा अमन चिनि प्रश्न ताबो गभर्नमेन्ट साथन बर खनान चिमा कासा दखाइनान खाय जों ताबो न चिनो कासुमा न जों थागै दि हामबाय जतन नामा